Halo, Bigates. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang artikel. Ada di artikel. Apa saja artikel yang ada dalam tata bahasa Jerman, kemudian ada berapa jenis artikelnya, dan saya juga akan memberikan trik untuk mengingat artikel dari setiap kata benda. Oke, kita kembali. Artikel. Di artikel. Jadi, ada 3 jenis artikel dalam bahasa Jerman. Es gibt 3 Artikel im Deutschen. Die erste ist der, yang pertama adalah der, yang kedua die, dan yang ketiga adalah das. Apa sih artikel itu? Artikel itu ist Geschlecht oder Genus von Nomen. Jadi artikel itu adalah jenis kelamin dari nomen atau kata benda, atau lebih halus disebut dengan kata genus. Jadi artikel itu adalah genus dari setiap kata-kata benda. Setiap benda memiliki genus tersendiri. Apakah itu der, die, oder das. Oke. Artikel der atau maskulin oder männlich, yang kedua artikel die feminim oder weiblich, dan yang ketiga artikel das neutrum oder sächlich. Setiap kata benda, jadi saya ulangi bahwa setiap kata benda dalam bahasa Jerman memiliki genus der, die, oder das. Ada sekitar 34% dari kata-kata benda dalam bahasa Jerman itu yang berartikel der oder maskulin. Kemudian ada 46% yang berartikel die oder feminim, dan ada 20% yang berartikel das oder neutrum. Ya, yang pertama kita bahas adalah artikel der oder maskulin. Oke, berikut ini adalah trik yang bisa digunakan untuk mengingat artikel dari kata-kata benda yang berartikel der. Oke, yang pertama itu Wochentage. Jadi Wochentage itu rata-rata semuanya itu berartikel der. Der Montag, der Freitag, der Dienstag, der Mittwoch und so weiter. Und dann die zweite Monate. Der Januar, der Februar, der August. Jadi Monate selalu berartikel der. Patennya jadi artikel itu bersifat paten, tidak bisa diubah. Jadi sudah bawaannya seperti itu. Der Montag tidak bisa menjadi die Montag oder das Montag. Der Januar tidak bisa berubah menjadi das Januar. Nein. Jadi artikel itu dari setiap kata benda itu sudah paten dan tidak bisa berubah. Dan Tageszeiten, der Nacht, der Mittag, der Abend. Aber, tapi untuk di Nacht, artikelnya itu bukan der tapi die. Jadi untuk pengecualian di Nacht ya. Untuk Tageszeitennya der Montag, der Mittag, der Abend. Tapi ada pengecualiannya untuk Nacht, kata benda Nacht. Jahreszeiten, musim, der Frühling, der Sommer, der Herbst, und der Winter, semuanya berartikel der. Jadi untuk musim, semi, panas, gugur, itu mereka berartikel der oder maskulin. Und dann Himmelsrichtungen, mata angin, arah mata angin, der Norden, der Osten, der Süden, der Westen, semuanya berartikel der oder maskulin. Und dann das Wetter, yang berhubungan dengan cuaca. Der Regen, der Schnee, der Wind, der Nebel, der Sturm, kecuali die Wolke. Oke, yang berhubungan dengan das Wetter, kecuali die Wolke, itu berartikel der. Lalu, ada beberapa akhiran kas dari kata benda, atau iya, dari kata benda maskulin yang ada beberapa akhiran kas dari kata benda yang bergender maskulin.
Yang pertama itu adalah endungan or. Jadi setiap kata benda yang berendungan, yang berakhiran or, itu artikelnya der. Jadi apabila nanti di lain kesempatan atau kedepannya kalian menemukan kata benda yang memiliki akhiran or, kalian sudah tahu, oh itu dia pasti berartikel der. Jadi setiap kata benda yang berakhiran atau memiliki endung or, artikelnya itu adalah der. Dan weiter, akhiran ik oder ich. Contoh der Honig, der Teppich. Ingat, yang kalian perlu ingat hanya endungnya. Ich oder ich. Der Honig, der Teppich. Jadi kata benda, setiap kata benda yang berakhiran ich atau oder ich itu berartikel der. Und dann ing, der Zwilling, der Schmetterling. Ini contoh ya. Und dann euer oder or, der Ingenieur, der Visor. Weiter. Ismus, zum Beispiel der Kapitalismus, der Optimus. Und dann ist der Sozialist. Und dann Iker, der Informatiker, der Mechaniker. Und dann and oder an, der Doktorand, der Präsident, der Demonstrant. Sebentar. Ya. Jadi itu tadi adalah endungan ya. Dari setiap kata benda yang berakhiran ur, ich, ing, oi, ismus, ist, kemudian iker, and, dan an, itu sudah dipastikan berartikel der. Jadi ke depannya kalian sudah tidak bingung lagi bagaimana menentukan artikel dari kata benda tersebut. Yang kalian perhatikan adalah endungan atau akhiran dari kata benda tersebut. Akhirannya or, akhirannya ismus, akhirannya ist, iker, ing, itu sudah pasti berartikel der. Jadi yang perlu diingat hanyalah akhirannya saja. Oke, weiter. Kita masuk ke artikel yang kedua adalah artikel die oder genus die. Seperti tadi yang pada artikel der, kita gunakan trik yang sama untuk mengingat kata-kata benda yang berartikelan der. Untuk Zahlen, perhatikan, untuk Zahlen itu kebanyakan itu berartikel die. Zum Beispiel die 1, die 4, die 5 und so weiter. Jadi untuk Zahlen itu rata-rata itu semuanya ya itu berakhiran memiliki artikel die. Und dann die Bäume und Pflanzen untuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan tanaman itu berartikel juga kebanyakan berartikel die. Die Palme, die Blumen, die Rose, die Blumen berartikel die. Lalu kita lihat endungannya. Jadi ada beberapa endungan yang perlu diingat biar tidak bingung nanti untuk menentukan artikelnya apa. Coba seperti tadi or itu artikelnya der. Oder ich, dia memiliki endung ich. Itu berarti artikelnya der. Oder ismus, sosialismus. Itu artikelnya adalah der. Itu kita tinggalkan yang der, kita lihat lagi. Sekarang kita melihat pada artikel die, endungan apa saja yang bisa membantu kita untuk mengingat genus dari kata benda tersebut. Ya, yang pertama adalah endung die Rechnung, die Endung, die Übung. Perhatikan endungnya die Rechnung, die Endung, die Übung. Rata-rata itu semua yang berakhiran itu memiliki artikel der atau bergenus der.
berjenis, Entschuldigung, bergenus die, berartikel die. Weiter, Endung ik di Musik, di Politik, dan Tät, Universität, Qualität, und dann die Natur, die Kultur, Heit oder Keit, Gesundheit, Schwierigkeit, Fähigkeit, und dann was noch? Es gibt noch Schaft, die Gesellschaft, die Mannschaft, Freundschaft, Ion, Stadion, Region, und dann Ernst oder Ernst, die Distanz, die Existenz. Und dann Age oder Ade, zum Beispiel die Garage, die Marmelade. Weiter. Okay. Oke, yang berikut adalah artikel das oder genus das. Trik yang bisa diberikan adalah contohnya pada nominalisierung. Nominalisierung adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja. So, Nominalisierung ist Phänomen oder Adjektiv. Jadi kata benda yang diambil dari kata sifat atau kata sifat yang diubah menjadi kata benda, kata kerja yang diubah menjadi kata benda. Contohnya das Gute, das Sprechen, das Schöne. Das Gute berasal dari kata sifat good, das Sprechen berasal dari kata kerja sprechen, das Schöne berasal dari kata sifat schön. Dan was noch? Farben. Jadi Farben itu termasuk Farben itu masuk dalam artikel das. Zum Beispiel das Blau, das Gelb, das Rot, dan das Weiß. Itu termasuk dalam genus das. Oke, yang pertama tadi adalah Nominalisierung, Phänomen oder Adjektiv, das Gute, das Sprechen, das Schöne, und dann die zweite ist Farben, das Blau, das Gelb, das Rot, das Blau, das Blau sudah, das Weiß, und dann die dritte Buchstaben. Buchstaben itu juga termasuk dalam genus das. Contoh, das A, das B, oder das C, und so weiter. Und dann, skip noch. Okay, Bruchzahlen. Bruchzahlen juga. Zum Beispiel, das Viertel, das Drittel, das Fünftel, und so weiter. Oke, was noch? Es gibt noch Endungen ya. Ada juga endungan atau akhiran yang identik dengan artikel das. Misalnya nanti contohnya ada Endung Lein oder Zen, Fraulein oder das Männchen. Und dann was noch? Endung ma, das Thema, das Klima, kemudian ment, das Dokument, das Experiment, und dann Tum, Eigentum, Wachstum, und dann ich, das Gesicht, das Licht. Oke. Bentar, kita kembali lagi untuk sekedar ini mengingat kalau tadi pada artikel der itu endungan ismus, und so weiter. Kemudian pada artikel die ada heit, ion, kait. Kemudian pada
Artikel das ada lain, zehn, ment, und tum. Sehingga nanti ke depannya apabila kalian menemukan kata benda dan kalian bingung, nanti itu artikelnya apa ya? Apakah dia menggunakan der, die, oder das? Yang perlu kalian ingat di sini adalah endung. Yang pertama endungnya. Yang kedua adalah ada beberapa kata atau kelompok kata yang masuk dalam artikel tertentu. Contohnya tadi misalnya Wochentage. Wochentage itu masuknya di artikel der, ya kan? Wochentage tadi masuknya di artikel der. Kemudian Monate juga masuknya di artikel der. Kalau Calon masuknya di artikel das. Lalu di tadi itu Entschuldigung, Calon tadi masuknya artikel di, Bäume und Pflanzen itu masuknya di artikel di juga, dan pada artikel das itu adalah di Farbe, Buchstaben, Berufsjalan, dan Nominalisierung. Ingat baik-baik tadi ya, ada triknya. Yang pertama mengingat kelompok kata, yang kedua adalah endungnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang artikel. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk pembelajaran berikutnya. Tschüss!